चलो लेट्स जॉग अ बिट. मैट तक जाएंगे, एज तक, और फिर जॉग करते हुए देन बैक जॉग. 1 मिनट तक करेंगे. 3, 8, 9, 10, 5 more, 11, 12, 13, 14, 15, and center, and walk. So now क्या करना है, palms को सामने and 40 बार tap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and walk. And relax. So we will now actually focus on calf muscles. तो क्या करना है? Breathe in, gum on your toes. Breathe out, back. Breathe in. 1. In. 2. In. 3. In. 4. In. 5. In. 6. In. 7. In. 8. In. 9. In. 10. हाथों की मूवमेंट के साथ करेंगे आप. In. 1. In. 2. In. 3. In. 4. In. 5. In. 6. In. 7. In. 8. In. 9. In. 10. And relax. पाँव को डायगनली रखेंगे अब.
एंड दोबारा से टोस पे आएंगे एंड डाउन एंड फील द डिफरेंस कि पहले भी काफ मसल्स ही थी, अब कहाँ पे स्लाइट चेंज है मसल में. 3 in, 4 in, 5 6 in, 7 in, 8 in, 9 in, 10. हाथों के साथ in, 1 in, 2 in, 3 in, 4 in, 5 in, 6 in, 7 in, 8 in, 9 in, 10 and relax.